have to follow him. Dhananjay. Nice job, Dhananjay. Setting me up. Namaste. Thank you, Master Ji. Thank you, everybody. Thank you, Kavita and Praveen. I'm going to be singing a composition by our Bade Guruji, Master Ji's father, in Rag Yaman. He's also helping me honor the memory of a dear friend. It's a two-part again. The first composition is going to be a Bandish in Rag Yaman on Teen Tal, Madhya Lay, and the second bit will transition into a Tarana in Drut Ek Tal. So it's a series of firsts for both of us, and it's the end of the day. So. साफ सुधर
ma ma ga re ga ma pa 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 ma pa ma ga pa da ni da pa ma ga pa ni da pa ga ni da pa ma ga ni da pa ma ga ni sa ni da pa ma ga re sa
de re na tom ta na din din na ge de ru na na ge de din na din din o de ta na de re na tom ta na o de ta na de re na tom ta na de re na din din ta na de re na o de ta na de re na tom ta na dir 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 dim ta na de re na dir 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 dim ta na de re na o da ni da de re na dim ta na o da ni da de re na dim ta na o de ta na de re na o da ni ta na ni dim ta na de re na o da ni ta na ni dim ta na de re na da da ni ta de re na dim ta na da da ni ta de re na dim ta na o de ta na de re na dim ta na o de ta na de re na dim ta na o de ta na o da ni ta da ni dim ta na de re na o da ni ta da ni dim ta na de re na da da ni ta de re na dim ta na ta kita ta ga dum kita ta ga ditta kita ta ga digan ta kita ta ga dum kita ta ga ditta kita ta ga digan o de ta na de re na o de ta na de re na o de ta na de re